start now. Before we start our opening ceremony, let's invite the Holy Spirit to come to our heart by silence pray. For the opening song, let's sing together. Oh, we are the Pathfinder song. Oh, we are the Pathfinder so strong. The servants of God are we. Faithful as we march along in kindness, truth, and purity. A message to tell to the world, a truth that we set us free. King Jesus the Savior's coming back for you and me. Openings pray will be led by Samita. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for your blessings to us. Now we want to start our activities today. Please be with us and bless our opening ceremony today. Please be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Pathfinder emblem. Pathfinder pledge. By the grace of God, I be pure and kind and true. I will keep the Pathfinder law. I will servant of God and friend to men. Pathfinder law. The Pathfinder law form to keep the morning watch, do Hannah's part, care for my body, keep alive, be courteous and obedient, talk softly and decently, keep a song in my heart, go on gatherings. Pathfinder aim. The message to all the world, the Adventist message to all the world in my generation. But find the motto, for the love of Christ constrains me. Who would like to give the devotional? Salamita. Good morning. My devotional today I take from Isaiah 56 verse 7. Wait. This I will bring to my holy mountain and give them joy in my house of prayer. Their burnt offerings and sacrifice will be accepted on my altar, for my house will be called a house of prayer for all nations. So my response, so we should say that we are not longer good because God is always trying to make us happier. Thank you. Okay. Before the prayer to enter the class, I would like to ask one by one about the praise and worship honor. Yesterday, I asked some of your friends to prepare the presentation this morning about praise and worship honor. Andreas Lawendatu, number 1A, right? Okay. Yes. And so on. After the assigned students, some of you who didn't attend the closing worship yesterday will give your part, explain about number 1
A, B, C, D, and number 2, dot 1, dot 2, dot 3, dot 4, dot 5. Yeah, there are 5 dots, yeah. Explain about them. This morning, it's a privilege, all of you, because you are now the co-host. Yeah, I make you as the co-host because you are going to share your screen to explain about the praise and worship honor. Okay, I would like to go first to Andreas Lawendato. As Yes, ma'am. Wait, ma'am. you have to introduce yourself first and then go with your explanation. Andreas, it's now your time. Good morning. My name is Anu Sarandato. I would like to share my praise and worship in number 1A. Andreas, excuse me, from the beginning, from the logo of the patches, the patch, yes, more, until above, at the top. Cuma sampai di depan, ma'am. Tadi terfoto, ma'am. Sampai di atas. Oh, I see, okay, go for it. Cuma ada taruh nama, ma'am. Yes. 1A, my worship style. Give example. So my style of worship is to praise God with Excuse all. me, Andrea, excuse Yes, ma'am. me. Why don't you read the title, number 1, 1A, and then you do with your answer. Go. Yes, ma'am. Number praise and worship. Number 1, discuss the following as they relate to Christian corporate praise and worship. Number 1A, worship style. Give examples. So my style of worship is to praise God with all my heart and soul and also worship to the Holy One. Jadi, let me speak in my language. Jadi, orang itu harus memuji Tuhan dengan terang segenap hati dan segenap jiwa. Contoh, orang masuk ke gereja atau di masa pandemi ini, biarpun orang beribadah dari rumah, harus tetap bersungguh-sungguh dan terus harus berdoa dan memuji nama Tuhan setiap hari Minggu. Kalau mem atau teman-teman yang Advent hari Sabat, kalau orang hari Minggu. Jadi orang harus tetap bertekun dalam doa dan orang harus beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh karena doa dan ibadah itu adalah sumber iman dan orang sumber kekuatan yang ilahi daripada Tuhan. Kalau orang tanpa doa, orang pasti akan ada di sini dengan sehat-sehat. Tapi terima kasih. Awesome job, Andreas. Okay, now I would like to ask part 1B. Who assigned for 1B? Praise God. Try to share your screen, Presi.
Hello again, Tracy. Diulang lagi share screen-nya. Oke, biar begitu, Jo. It's okay. Tak apa-apa begini, Mem. It's okay. Daripada mau kasih putar kong dia lagi keluar. It's okay. Make it wider. Kasih zoom lagi. Zoom out. Yes, okay. Okay, you read number 1, B. Baca dulu DP soal. 1A, 1, nomor 1, baru pergi di 1B. Baca soalnya dulu, baru menjawab. Tracy, go. Praise and worship. What is praise and worship? How are they similar, different? How do they work together in church service? My answer, we have to do mutual comprehension so that we can cooperation in worship service. In Indonesian, jadi in Indonesian, jadi kita akan melaksanakan gotong royong di gereja. That's all. Kita akan melakukan kita akan kerja bergotong royong di kebaktian gereja. Oke. Jadi kamu mau jelaskan itu praise dengan worship. Apakah sama? Atau apakah berbeda? Kalau berbeda, bagaimana itu praise, bagaimana itu worship? Oke, jadi tadi sudah ada jawaban dari Tracy, dilaksanakan secara bersama ya, bersama-sama di gereja ya. Iya. Oke, nanti sebentar akan berkembang ke yang lain. Oke, 1C, thank you Tracy. Iya, Mem. You can stop share. Who is number 1C? I think Christian. Christian. Yes, ma'am. Mem, Ya. sorry Mem, kita nana share screen karena tadi malam mau printer rusak. Oh, oke. Marso download. Udah. Oh, biar cuma DP soal, no? Biar cuma soal, supaya Christian belajar share screen. Kapan lagi mau belajar? Thank you for coming, Claudia. Sekarang sementara bahas itu praise and worship honor. Silakan Christian. Please share. Share yang biar baru soal. Nanti DP jawab, Christian bilang, no? Minta ubah share screen. Oke, membantu. Coba ada itu yang warna hijau, ada tulis share screen. Ada, Pak Christian? Ada? Ada Mem, ada. Oke, tap itu. Tap di situ. Sudah Mem. Sudah, so tap. Sudah. Belum kelihatan, Christian. Belum tindis, toh. Coba tindis yang ada tulis share screen warna hijau. Belum download kete. Oh,
Oke. Berarti 1D dulu. 1D, boleh? Sementara Christian mau download 1D. Orang skip dulu ya, Christian. Boleh toh, Christian? Supaya ketuk dia boleh tahu bahas share screen. Boleh toh, Christian? Mem boleh kita baca tuh, Mem? Maksudnya kalau Christian mau saya ajar bahas share screen, itu apa nak perlu download mem sebagai co-host boleh share screenshot jo tuh yang Christian ada download boleh. Oke, nanti ada siapa yang Christian boleh minta bantuan, mungkin Shalomita atau Andreas atau siapa. Tapi orang skip dulu ya. Lompat dulu ke 1D, nanti balik lagi ke Christian, boleh? Boleh Kak Christian? Boleh, boleh. Mem. Oke. Jadi Andreas dulu. Go. Yes, ma'am. Good morning. My name is Anderson Datu. I'm from Ekbesing. I would like to send my praise and worship honors in 1D. Praise and worship group. So praise and worship group are group for us to praise and worship God with prayer and praise. Jadi grup praise dan worship ini adalah grup pujian dan grup penyembahan. Jadi kalau di dapat orang ada nama banners. Jadi orang itu memuji nama Tuhan dengan bendera, dengan banners. Jadi orang bikin satu kelompok untuk banners. Orang menari dengan seperti rebana. Orang menari tapi laki-laki pakai banners, pakai bendera. Tapi bendera itu ada DP karakteristik, ada DP gambar sendiri. Tapi kalau praise and worship juga ada DP perbedaan. Kalau praise itu ungkapan syukur pada Tuhan dengan memuji nama Tuhan, dengan bergembira, dengan bersorak-sorak, memuji nama Tuhan dengan bersorak-sorak. Tapi kalau worship, orang menyembah Tuhan dan memuji nama Tuhan dengan keheningan, diam dalam Roh Kudus, dan itu adalah suatu kesempatan untuk kita menjadi alat-alat untuk Tuhan. Terima kasih. Oke. Christian kalau sudah ready, Baswara nih. Why don't we skip and go forward to number 2? I think you are number 2, first dot, right? Yes, ma'am. Yes. Good morning. My name is Anderson Datu. I would like to share my prayer and worship honors in number 2. As a group, briefly describe, cooperate, praise, and worship from your perspective. In your assessment, address the following soul-searching question. Number 2. Number 2.1 is, why am I here in church service? Is because the church is a place where we praise and worship to God, and also a place to complain about our problems. Jadi
Kenapa saya pergi ke gereja? Karena tiap hari Minggu saya memang pergi ke gereja untuk memuji nama Tuhan dan ingin menyampaikan apa yang saya ingin lakukan, seperti saya berdoa untuk pandemi sekarang supaya pandemi cepat berakhir, dengan untuk teman-teman Gloria Pepapa, lalu untuk Claudia dan juga William Pelengkau dan Edsel Mangisi dan juga Jason Asa. Kita berdoa Pak Tuhan waktu di gereja bahwa tolong Tuhan beri dorang kesehatan, baru kekuatan dan juga koneksi, dan juga tolong bikin pertama-tama jadi lebih rajin untuk ikut Zoom meeting dengan orang, karena di Zoom meeting orang bukan belajar apa, tapi orang belajar tentang Tuhan dan orang belajar bagaimana menjadi berkarakter seperti Yesus Kristus. Thank you. Amen. Great job. Wow. Number 2, the second dot. Mem, Yes, sudah. Christian, so boleh. DP file mau ambil dari mana Kang itu, Mem? Itu mem ada posting di WA group 8 Blessing kemarin. Nggak ada cerita-cerita di malam. Enggak ada. Oke. Belum cari ulang. Mem forward sekarang presi dulu yang nomor 2 titik kedua toh presi. Iya presi. 2.2 Leto. Iya, Mem. Oke, go. 2.2 tuh? Yes. Yes, Mem. Mhm. Excuse me, Christian, sudah. Shalomita so share. Iya, Mem, iya, Mem. Christian, thank you, Shalomita, for helping. Christian. You're welcome, ma'am. So boleh jadi webinars dorang. So jago dorang bahas share screen. Wow, itulah gunanya dorang hadir-hadir, belajar share screen, belajar jadi co-host. Great job. Go. Sudah, Mem. Resi. Yes. Yes, Mem. Oke. Number 2. Ke bawah lagi sedikit. Boleh Pak ini? Kasih lihat yang number 2. Yes. Karena mau baca number 2 dong. Iya, Mem. Sudah, Mem? Yes. You read from number 2 and the second dot. Good morning, my name is Tracy. I'm grade 8B. Why do I do what I do during worship and praise? My answer, all I do during worship is sing, pray, and read the Bible, which I did during praise in singing. Thank you. Oke. Jadi Presi, apa yang Presi buat selama ibadah dan pujian? Boleh bahasakan bahasa Indonesia atau Boleh. Yes. Kalau di ibadah kita membaca Alkitab, berdoa, apa deh? Berdoa, habis itu membawa pujian, bernyanyi, baru di pujian kita menyembah dan bernyanyi. Yes. Great job. Thank you, Presi. Christian, so boleh?
Christian, can you? Hi. Christian belum ada jawaban. Andreas masih ada toh Andreas bagian? Ya, mem, di 2.4. Oke, go. 2.4. Nanti kalau Christian sudah siap, bersuara ya Christian. Good morning, my name is Andesa Wendatu. I would like to share my praise and worship honors in number 2. The fourth dot is the question is my worship acceptable to the Lord? My answer is yes, I am sure because I always to worship God. Jadi kita yakin bahwa kita berdoa dengan tapi ibadah di rumah Tuhan karena pada tanggal 1 Oktober kita berdoa untuk William dan DP besok dengan sampai tanggal 10 dia tetap hadir terus. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, dan kemarin kita berdoa untuk Edsel supaya dia bisa hadir, dan sekarang Tuhan menjawab. Nah, Pak Edsel ada di sebelah, mari dia buka kamera, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan sudah berdoa. Yes, great job. Wow. So ada pembuktian lagi, bukan cuma bicara, Kang Andreas. Ya, Ma'am. DP ibadah dan dia punya praise, worship and praise diterima Tuhan. Sudah dibuktikan. Oke. Christian, are you ready, Christian? Tesalonika, Tessa, sudah ada Yes, ma'am. kita dari Menjulia. Ada informasi mem di grup mem bahwa hari ini mem tidak ada Zoom mem. Oh, oke. Boleh terus toh supaya kamu juga yang tidak hadir kemarin di closing worship, boleh share screen. Mudah-mudahan kamu so baking, Kang. Oke. Ini screen yang Iya, sudah boleh. bilangnya Can you share now? sudah sumut. Sudah itu. Mem, Yes. dari file itu motinis hijau. Nah, so ada tuh file. Sudah, Mem. Buka itu file. Sudah, Mem. Nah, sekarang sementara di Zoom ini, di bagian Zoom, oh itu so tahu aku teh. Jago itu. Salah klik tadi, Mem. Salah klik. Yeay. Great job. Doh, DP doa dijawab oleh Tuhan. No, dia so bisa share screen. Praise God. Begitu kok Christian. Oke, Christian. Ya, Mem. 1C. Christian 1C. Iya, Mem. Nah, Semua tadi. baca dulu Baik. number 1. Kong pergi di C. Oh, iya, Mem. Yes. Worship leading. Dari number 1 dulu. Number 1. Itu di atas. Oh. Ah. Iya. Number 1, discuss the following as they relate to Christian word, praise and worship. Yes. Baru C. Worship leading. I think that
leading worship is a noble text because we will serve God through reading and meditating on God's word. For that we must contract and ask for God for wisdom so that will so that what is said is truly in accord with God's will, and we are only used by God as a medium to convey God's words and of use through worship people and witness my it is blessing from God. In Indonesia, menurut saya, memimpin ibadah adalah tugas yang mulia karena kita akan melayani Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita harus berkonsentrasi dan memohon hikmat Tuhan agar apa yang dipikirkan dan dikatakan benar-benar sesuai kehendak Tuhan, dan kita hanya dipakai Tuhan sebagai media untuk menyampaikan firman Tuhan, dan tentu saja melalui ibadah orang yang bersaksi dapat menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih. Masih ada Oh iya, men. Pendeta Hari Depan Christian Mangindaan, PhD. Yang di bawah nomor 2 titik ketiga mungkin. Titik 3, men. Ya, Yo, mem. ya, go. Baca nomor 2 baru di titik ketiga. As a group, but briefly describe your praise and worship from your perspective in your assignment. Address and the following soul searching questions. Ketiga, what does my worship style say about relationship with the Lord? Apa yang dikatakan ibadah saya tentang hubungan saya dengan Tuhan? English, as people who believe in God, of us in hope, we know that we belong to God. We live in this world only temporarily, and what we have is only a lot it from God. We also know that God is the cure of strength and live in that sure of blessing. So we can Okay, supposedly Christian, the connection is your pain to God and God who in intervenes to take control of our life. Apart from God, we can't do
anything. In Indonesia, sebagai orang percaya pada Tuhan, tentunya kita tahu bahwa kita adalah miliknya. Kita hidup di dunia ini hanya untuk sementara, dan apa yang kita miliki adalah titipan dari Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan kehidupan serta sumber berkat. Jadi kita hanya seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan dan berseru kepada Tuhan, dan Tuhan yang megang kendali hidup kita. Di luar Tuhan kita tak punya apa-apa. Makasih. Okay, great job. Christian Manggindaan PhD, PhD, Pendeta Hari Depan. Wow. Jadi PhD nih. Mem doakan supaya dia jadi pendeta hari depan. Hari depan dia jadi pendeta. Oke. Presi, you have one more ya. Saya sempat baca di WA-nya Christian tadi bahwa bahasa Indonesia ada membuat tugas di Google Classroom, right? Is it like that, Tessa? Yes, ma'am. Oke. Mem mau tanya dulu. Kamu semua ke Google Classroom atau mau ambil bagian dulu biar cuma satu bagian supaya dapat 100. Yang so double tadi apalagi so 3 kali, tentu dia punya nilai 300 no? Apalagi dia ada share screen. Aduh, itu satu pembelajaran yang sangat bermanfaat. Tapi supaya yang lain jangan cuma jadi kesiang penonton pagi ini, mesti dapat biar cuma 100 nih. Kalau Christian, Andreas, Presi, so dapat ada 200, ada 300. Oke. Bagaimana? Orang mau terus atau semua ke bahasa Indonesia? Tanya dulu, karena kamu pe waktu di bahasa Indonesia sekarang. Ada usul dari Edsel, William, Stefani, Shalomita, Queen, Tessa. Ada usul. 2 pilihan. Mau tetap tinggal dulu untuk melanjutkan praise and worship honor untuk supaya kamu dapat nilai hari ini. Atau semua ke Google Classroom. Minta pendapat dulu masing-masing. Dari Tessa, apa pendapatmu? Tessa, what is your idea? Soalnya mem yang lain mem nggak dapat nilai, jadi takut yang nggak dapat nilai, jadi mem mesti cari nilai dulu mem baru terang mau baking yang lain mem. Oke. Jangan baku iko kamu kan ada punya pilihan. Kalau Queen Tambingon, what is your idea? Mau pilih mana Queen? Mau tetap tinggal dulu supaya mau kasih pendapat tentang pujian dan ibadah? Atau semua ke Google Classroom bahasa Indonesia? Tinggal dulu. Oke. Thank you. How about you, Edsel? Edsel. Mem, Ya, bagaimana Edsel? tetap tinggal, Mem.
Okay, great job. How about William Pelengkahu? GCR Jo, Mem. Oh, Bahasa Indonesia. William ke GCR. Kalau Stephanie? Stefani sudah kerjain yang nomor 1, Mem, sampai D, sama A sampai D. Baru kerjain yang itu, Mem. Nggak apa-apa, tapi mau tinggal dulu atau semua ke Google Classroom? Tinggal dulu, Jo, Mem. Okay, how about Shalomita? Tinggal judul mem soalnya Salom so baking semua yang 1 sampai nomor 2 mem. Oh, great job. William. Kalau William mau mengerjakan tugas di Google Classroom boleh. Kalau mau tinggal juga boleh. Karena Mem suka mau dengar Tessa, Stefani, Queen, Shalomita, dan Edsel punya pendapat. Semoga juga Presi, Christian, Andreas boleh tetap tinggal ya. Orang dengar dorang berpendapat juga ya. Memperkaya kamu punya jawaban, no? Karena kan di sini diskusikan. Oke, yang be ready well. Well prepared, silakan duluan. Mem, Salomita boleh nomor 1 bagian A. Sure, go. Mem Share mau screen. share screen mem boleh cuma di soal, soalnya tadi mam tidak dapat sempat print mem. Sure, absolutely, you can. Wait mem, mau share screen. Yang lain biar cuma poin buka video, buka kok, ne? Karena Stefani ja kasih poin yang ja buka video. Stefani. Ayo. Kalaupun tak keluar karena buka video, yang penting so dapat poin dulu. Nanti masuk ulang. Mem sudah mem, so share. I can see, but you may zoom it out. Okay, mem. How about Like- landscape? Yes. Okay. Good morning. My name is Salomita, and I want to give you my response. Number 1, discuss the following as they relate to Christian corporate praise and worship. In the A, worship style, give examples. So, my response is when we worship, we singing and clapping excitedly. And usually we use instrument, for example, like guitar, organ to make it better. In Indonesian, saat kita beribadah, kita bernyanyi dan bertepuk tangan dengan semangat dan biasanya kita menggunakan beberapa instrumen seperti gitar dan organ untuk membuatnya lebih baik. Terima kasih. Mari kita bersukaria karena ini. Begitu ya. Kasih DP itu contoh toh. Yes, ma'am, like Hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta ini. Tepuk tangan, yes. Great, Salomita. Any more? Sampai nomor B, ma'am, boleh? Boleh, go. Okay, and the last one, discuss the following as they relate to Christian corporate praise and worship. In B, praise and worship. What is praise and worship? How are they similar, different? How do they work together in a church service? So my response in B, praise is one of the expression of gratitude for God's blessings, while worship is a form of respect for God. Jadi in Indonesian, pujian itu adalah salah satu ungkapan berterima kasih atas berkat Tuhan, sedangkan penyembahan itu salah satu bentuk penghormatan kepada Tuhan. Terima kasih. Wow, thank you.
Who is the next? Berarti Shalomita dapat 2 karena 2 dia the baking 200. 200 point. Who is the next? Go. Sebelum habis data, go. Karena Christian, Presi, dan Andrea sobat tunggu. Orang ketuk mau pergi di apa. Tapi kalau kamu 3 mau pergi di Google Classroom boleh juga supaya semua boleh terhandle. Hey, come on, cepat-cepat yang belum. Andrea boleh, Mem. Boleh, go Andrea. As much as you can. As many as you can. Go for it. Oh my God. Hey, what happened? Yes. Dapat lihat, Mem? Yes, sure. It's clear. Why don't you make it landscape? Gini, Mem? Yes, like that. Oh, like this. Okay, from the beginning. Good morning, my name is Andrea Stefani. So today I will share you about my praise and worship. Number 1, A, B, C, and D. So discuss the following as they relate to Christian corporate praise and worship. Number 1A, worship style. Give examples. It is like you need to get your heart to praise God. And number B, praise and worship. What is praise and worship? How are they similar, different? How do they work together in church service? Praise is like you have in your prayer and it been inspired by God, and worship is that you need to do every day before school or after school. Worship reading, daily a church multiply, like reading and read Bible. And number D, praise and worship group. It's like the 777 prayer has been executed. Thank you. Yeah, okay. Another one. Go, go, go. Go, go, go. Hey, hey, hey. Tessa, I supposedly. Tessa, go, Tessa. Mem, boleh Mem yang nomor 2.4, Mem? Yes, sure. Go. Kemarin Mem kemarin Mem lupa print Mem di Mem. Jadi cuma mau itu di share Mem besok Mem boleh? Yeah. Oke, wait Mem. Share screen. Dapat lihat Mem? Yes, sure. I can. But why don't you make it Tessa? Tessa, Yes. Boleh tuh nak pakai headset? Cepat tuh suara. Coba nak pakai headset. Sudah Mem, boleh dapat dengar Mem tuh suara? Yeah, clear. Okay, Can you make it landscape? Your screen? Yes. Landscape supaya bisa kelihatan. Yes. Number 2. So in number 2, okay, is my worship acceptable to the Lord? In my opinion, of course, because all of our prayers have never been rejected by God, He will always hear our prayers and complains about our problem. Jadi in Indonesia, jadi Tuhan itu tidak pernah mau tolong tompe doa,
Mungkin kalau orang minta pa Tuhan dengan berdoa contohnya, Tuhan tak suka mau dapat HP baru gitu. Mungkin ya mau tak jawab besok nomor Tuhan mau jawab itu pada saat waktu yang tepat. Jadi itu mesti sabar menunggu, jangan berupa ya Tuhan tamu dapat HP besok harus nimbul enggak mau dapat itu. Jadi itu nimbul itu karena pasti Tuhan punya rencana yang terbaik untuk orang. Okay, the second one. Okay, number one. Number one in A, worship style, give example. So in my church, the style of worship is the same as in the other church, but the examples such as praising, listening of the words of God, giving offerings, and praise to God in Indonesia. Jadi, cara kita beribadah pada TV gereja itu sama seperti yang lain. Ya, memuji nama Tuhan, membesarkan namanya, memberikan persembahan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lainnya. Dah, thank you. Okay, I like your statement. How do you worship God? Through give the offering. And don't forget the tithe. Have you ever been heard about tithe? So, pernah dengar tentang tithe? Kalau offering persembahan. How about tithe? Tithe. Pernah dengar? Karena suka apa yang dipresentasikan oleh Shalom Tessa, bahwa one of the way she worship God through the offering, bawa persembahan, uang toh, uang taruh di pundi-pundi. And one more about tithe. Pernah tahu what's the meaning tithe? Stephanie, can you explain what is tithe? Or somebody can explain about tithe? Ma'am, I don't know how to spell. T-I-T-H-E. T-I-T-H-E. Tithe. In Malachi 3:10. Malachi. Maleakhi 3 ayat 10. Go to your Bible. Karena Mem senang Anda dengar Tessa beribadah melalui persembahan. Dan yang satu ini, tithe, what is it? Go. Did you find? Who can find? Edsel, baca supaya Edsel boleh dapat poin. Atau Queen, go. Go, sapa duluan. Edsel, Bible? Yes, ma'am. Yes, go. Maleakhi 3 ayat. Good morning. I would like to read Maleakhi 3 verse 10 is Maleakhi 3 ayat 10. Jadi bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan alam semesta. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amen. So what is tithe?
What is tithe? Persembahan, ma'am. Persembahan is offering. What is tithe? What is Christian, ma'am. Yes, Christian, go. What is tithe? Persembahan persepuluhan. Yes. Okay, what is your understanding? What is in your mind? Explain me. Let me know what is your understanding about tithe. Di kepalamu, di otakmu, apa yang kamu mengerti tentang persepuluhan? Ayo, cepat. Christian tadi dapat poin karena dia tahu persepuluhan. Yes, Andreas, go. Selamat pagi. Good morning, Andreas Lamendato. I want to send what is the explain what is the persepuluhan. Tentunya persembahan itu adalah persembahannya sebagian saya TP contoh misalnya kita bagi orang yang sudah penghasil 100.000, jadi orang kasih sebagian itu 10.000. Jadi itu kalau orang masjid berarti kasih 100.000. Tapi kalau misalnya orang beribadah kepada juga itu sebuah persembahan yang sangat dimaksudkan. Terima kasih. Any more about perpuluhan? Masih ada penjelasan apa itu perpuluhan di pikiranmu? Tadi so baca toh, Andreas so baca. Tambah-tambah poin ya, Andreas. Duh, so banyak dia punya poin. What is tithe? Ayo, Christian, so dapat jawaban? Apa itu perpuluhan? Thank you. Andreas sudah baca Maliaki 3 ayat 10 dan juga sudah menjelaskan. Tapi lebih spesifik. Kasih contoh, dia juga ada memberikan contoh. Go. 3 minutes more. Christian, ma'am. Christian, go, jelaskan. Dari seluruh berkat yang terterima dari Tuhan, harus menyisihkan 10 untuk kita berikan kepada Tuhan. Oke. Sekarang bukan cuma buka Alkitab, tapi Memo dengar dulu yang jago matematika. Pasti jago semua. Oke. How many 1/10 of 10,000? How many 1/10 of 10,000? Berapakah 1/10 dari 10.000? Andreas, mem, boleh mem? 5, mem. Oke. 1.000 mem. 1/10 kali 10.000. How many? How much is it? 1.000 mem. Ih, jangan tanya, jawab. 1.000, mem. 1.000. Oke. 100 untuk Christian. Kalau Andreas dia masih bertanya, Mem tanya, dia tanya ulang. Oke. How much 1/10 from 50,000? 5.000 mem. Andrea, mem. Andrea. How much?
It is 5,000. 5,000. 500. Okay, 5,000. So Stephanie, point. Andreas also as well. Point. Yes. Next question. 1/10 of 1,000,000. Andreas, ma'am. Yes, go. 100 juta. 1/10 from 1,000,000. Mem, Andrea, Mem, 1 juta. Yeah, 1/10 from 1,000,000. Again. 100.000, Mem. Yes, Christian. 100.000, Mem. Yes, Christian yang dapat. Jadi, thank you Thessalonica. She reminded me to explain about the tithe. Jadi, torang worship dilengkapi dengan offering and tithe. Tithe and offering. Perpuluhan dan persembahan. Terima kasih Thessalonica ada kasih contoh dia punya worship, DP ibadah dilengkapi dengan persembahan dan perpuluhan. Ingat firman Tuhan yang terdapat dalam Maliaki 3 ayat 10. Diteruskan kamu punya praise and worship ya. Kita akan ke kelas kita. Masih ada waktu sedikit untuk membahas bahasa Indonesia di Google Classroom dan dilengkapi juga dengan IPS. Remember ya, lengkapi ibadahmu dengan perpuluhan dan persembahan. So tahu berhitung toh? Berapa itu perpuluhan? Kalau dapat uang dari tante, om, opa, oma, dapat doi jajan, sendirikan perpuluhan dulu dan persembahan. Thank you. Praise God Thessalonica. Okay, continue with the closing. Who is the presider? Closing pray will be led by Andreas Lawendatu. Doakan pelajaran kita hari ini ya, praise and worship, teristimewa contoh dari Thessalonica Lumika. Andreas. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for your guidance and protection to us. Now, Lord, we want to finish our Pathfinder. Please bless our next activity in IPS and Bahasa Indonesia. And God, in Pathfinder, we learn about the tithe. And Ma'am explain us to what is the tithe. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Thank you so much for joining us. Congratulations for those who has 100, 200, 300, 500. Ada yang so dapat sampai 500 toh. See you for closing ya. Don't forget closing for today is 10 berapa itu ya? 10:15 ya. Lewat 15. IPS selesai jam. Oke, jadi tolong nih. Kalau IPS selesai jam 10:10, berarti paling lambat orang worship siang 10:15 paling lambat. Andreas, kalau Andreas
lihat Mem kok ada mau pergi rapat di sekolah tentang camp out, virtual camp out. Jadi kalau Mem agak terlambat, so boleh worship siang nih, buka itu. Kamu pe Zoom meeting no? Kamu kan punya Zoom meeting masing-masing toh sekarang? Walaupun tidak ada breakout room, tidak ada fasilitas, cuma sampai 20 menit, boleh. 20 sampai 30 menit. Nak mau sampai begitu, toh orang pe closing worship. Kalau begitu, Mem mau minta pakai Shalomita. Shalomita pakai wifi di rumah? Iya, Mem. Oke. Shalomita, kasih Shalomita pe undangan ya. Kali ini Mem mau bergabung dengan Shalomita punya room. Mau jadi belajar lagi jadi host, no? Kalau kamu punya room, kamu jadi host di situ. Oke? Sekarang closing worship, mau belajar siapa jadi host dulu. Jadi Andreas, kasih giliran ya. Kali ini Shalomita jadi host untuk sebentar closing worship. Kasih di WA group ya, dia punya link ya. Mantap. Itu jam pas selesai IPS langsung back, Mem. Yes. Undang Pak Mem juga ya. Kasih di Japri Pak Mem, undangan closing worship. Karena Mem mau pergi di sekolah, jangan Mem sementara rapat, kong nggak sempat datang di rumah, kong mau buka kita Zoom meeting. Iya, Mem. Ketua kelas dulu ya. Thank you for now. Don't forget to join with Shalomita Zoom meeting for closing today. Bye-bye.